Gagawin mo sa school. Picture. Last picture. Class picture, tsaka Toga picture. toga picture. Picture. Mm-mm. Big girl na ikaw? Po. Big girl o ate lang? Ate lang. Pero baby girl pa din. Po. Bakit ka nakapintura sa mukha? Ba't may paint mukha? Sa picture nga. Picture nga po. Class Sabi, picture. sabi, picture daw. Okay. Para bang kay Elsa yan? Elsa? Elsa? Opo. Yung kay mami. Si mami, di mami. Smile ka, smile. Paano ka mag-picture? Paano smile mo? Ay, paano? Pag-picture, sabi ng cameraman, picture. Tapos sabi, Bilis na.